Now your question is, kung tagaan kag higayon nga kung tagaan kag higayon nga mahimong pananglitan sa tanang kababaihan sa inyong barangay o sa imong mensahe para nila. Again, kung tagaan kag higayon nga mahimong pananglitan o example sa tanang Romans, no, sa tanang kababaihan diri sa inyong barangay, sa barangay Kapalaran o sa imong mensahe para nila. Mayong gabi sa tanan, no? Para na po, kung tagaan man kayo kung higayon nga mahimong isa ka pananglitan diri sa atong barangay. Ang ako lang may istorya hilabi na sa mga inahan. Bisag unsa man kalisod sa atong kinabuhi, ato lang yung panikamutan na atong mahatag ang mga gusto sa atong mga anak. Hilabi na sa ilang edukasyon, tapos hilabi na sa mga single mom. Kaya ako niyagi po pagka-single mom. Para na akong proud ko, kung wala ko kung sa may ka-istorya sa ubang katao